So what's up guys? So I'm gonna show you what I got in IPI Run 2026. So mo ni ilang palutag finisher shirt 21k kana. Ano mo na siya finisher shirt. So na first things first kay na sila ang meal nila yung race meal. Na sila bread, duha ka Cloud9, isa ka saging, isa ka itlog, mao na siya. And then nakakuha tag Lipton, na tay Lipton. And kani unsa ni sea salt latte. And our middle, wow, perfect. So kani ang recipe panyo. So kani siya ang shirt dahil ang basa ni na shirt. So we have also a water shirt lang halo. So mao dyan niyang pinakalupag charis ang kani siya naitagardenia niya saging gaina nakuha na ko sa race katong gaina dito daghan man. So we have also 2 egg pa sa gipilahan ni nako. We also have 4 Cloud9 sa race during the race. So, mao na dyan yung pinaka-bag. Bioderm. Niya, unsa ni siya? Oceanic Laundry Detergent Powder. Oh, perfect. No, dako na ni pila ka ni powder. Dako na biya na siya. Powder. Niya na atay fluoride nga unsa man ni toothpaste. I think toothpaste. Fluoride nga toothpaste. Paldo perfect. Na atay unsa ni Herbicin. Hala, para pang ubo. Branded na siya guys. Herbicin. Mo nila ang new brand sa IPI. Perfect ani ay. Expiration ani 2027. Dugay-dugay po Herbicin nga 125 mg. Diba kapal niya pwede Cloud9. So naatay Omega Advanced Spray gamit kayo ni nato perfect. Naatay alcohol kapalduan ni my god. Naatay Aromasagic unsa may moisturizing oil na perfect ni kapaldo niya. So naatay unsa man ni eucalyptus oil nga I think more ano siya eucalyptus. And then naatay eucalyptus oil gihapon murag kuan man siguro ni kanang unsa na siya. And then naatay omega syempre din ang wala paldo. And Osaka Bioderm diba ano lang mo dagan ra kaso akong na-register anymore 1-4 something. At least paldo na ka ay yung I'm gonna show you back. Wait. Diba? Paldo na ka ay so look na ano lang. So that's it guys. Thank you so much for watching and see you next year. Kaya na sila 42 kilometers. Let's go. Bye.